नाज़रीन, आप सबका खैर मुकदम है। मैं हूं जावेद सागर और इस वक्त मैं मौजूद हूं चीफ इंजीनियर साउथ कश्मीर के ऑफिस में। हाल ही में इन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया करीब 1 महीना पहले। आप जानते हैं कि जो R&B है इसका अपना एक इतिहास है, अपनी एक तवारीख है। जो आप रोड्स आजकल देख रहे हैं, कंक्रीट रोड्स, चारों तरफ मैग्नेमाइजेशन, ये इन्हीं के तो फैल है। और क्या कुछ यहाँ पे आज साउथ कश्मीर में हो रहा है, तैमूर तरक्की के हवाले से अगर हम R&B की बात करेंगे उस पर हम बात करेंगे। शुक्रिया जावेद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाला, हमारे ऑफिस में आए। माय नेम इज़ निसार अहमद पंडित। मैं रिसेंटली पोस्टेड हुआ हूँ एज चीफ इंजीनियर, फर्स्ट चीफ इंजीनियर ऑफ साउथ कश्मीर। ये कश्मीर का एक्चुअली थोड़ा बहुत इसका बैकग्राउंड दे दूँ कि R&B का एक रीऑर्गेनाइजेशन हो गया, जिसके हिसाब से कश्मीर की 3 पार्ट्स उसमें रीऑर्गेनाइज हो गया। एक इसमें साउथ कश्मीर बन गया, एक सेंट्रल कश्मीर बन गया, एक नॉर्थ कश्मीर। तो सो इट हैज़ बीन बेसिकली अपग्रेडेड फ्रॉम 1 जोन टू 3 zones. So शुक्र अल्लाह का। तो right now we have three chief we have engineers right in now 3 chief Kashmir. engineers. Uh-huh. One is chief engineer south, one is chief engineer central, and one is chief engineer north. तो आपके साउथ कश्मीर में ज़ाहिर सी बात है 4 अजला आते हैं। बिल्कुल। तो ओवरऑल जो इस साल के जो प्रोग्राम है, जो डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, चाहे वो रोड्स के हवाले से हो या बिल्डिंग्स के हवाले से हो, वो क्या है? ये शायद आपने इससे पहले भी कुछ प्रोग्राम किए होंगे। ये जो PWD का प्रोग्राम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जी। इसके मतलब वी शुड बी थैंकफुल टू पहले अलमाइटी का, देन वी शुड बी थैंकफुल टू LG साहब हैं और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी शैलेंद्र कुमार जी हैं, उनको वी हैव टू बी थैंकफुल टू, जो ही हैज़ टेकन पर्सनल इंटरेस्ट दैट कि R&B का जो है वॉल्यूम, वर्क वॉल्यूम बहुत बढ़ जाए, सो दैट हम वी विल बी लुकिंग फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, वी विल बी सर्विंग द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पीपल एंड जनरल कम्युनिटी। तो उसमें एक सबसे बड़ा एक हमारा प्रोग्राम था, एक तो हमारा नबार्ड का प्रोग्राम है। नबार्ड में इससे पहले जो हमारा नबार्ड रेडिप 27 का था, 28 का था, और अब रेडिप 29 हम कर रहे हैं, जिसमें हम बहुत सारे ब्रिजेस कर रहे हैं, बहुत सारे रोड्स कर रहे हैं, जिसकी ऑलरेडी टेंडरिंग हो गई है। इससे पहले इतने नबार्ड के प्रोग्राम, इतना वर्क वॉल्यूम कभी नहीं हुआ है। और एक और चीज़ है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी पूरा आ गया है कि कोई काम तब तक शुरू नहीं हो जाएगा जब तक उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ना हो जाए, जब तक उसकी टेक्निकल सैंक्शन ना हो जाए। एज अ रिजल्ट ऑफ विच एक पूरा फाइनेंशियल डिसिप्लिन रहता है। ये नहीं है कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होगा, which quite a good decision, which is definitely a quite I mean highly acclaimed decision, and contractors are very much relaxed that once they are working, they are sure that they will get their due payments. अब क्योंकि आपने सवाल किया कि किस किस सेक्टर में, इसमें हमारे बहुत सारे सेक्टर है। एक तो हमारा था नबार्ड का एक सेक्टर था जिसका अभी हमने बात की। एक सेक्टर आ गया CRF का था। एक लैंग्वेजिंग का एक हमारा एक था, एक हेड जो रिसेंटली अब दिसंबर में क्लोज हो रहा है जी। तो एक फिर उसके अलावा हमारे होते हैं एक सिटीज़ एंड टाउन, जिसमें हमने पूरा मैग्नेमाइजेशन पूरे टाउन के पूरे ये जोन के पूरे ये किए हैं। तो उसका भी जितना भी हमारा टारगेट है वो पूरा टारगेट हमने अचीव कर दिया है। इसी तरह एक और हमारा हेड होता है पार्ट होल्स, जिसका भी जो हमारा इस साल का टारगेट था वो भी हमने अचीव कर दिया है। एंड वी आर राइट नाउ कंसंट्रेटिंग ऑन फोकसिंग ऑन कि उसका एक्सपेंडिचर हो जाए, क्योंकि देयर आर अप्रीहेंशंस के कैप लग जाए, बाकी चीज़ें लग जाए। सो और वन मोर थिंग जो मैं अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी चाहिए, उनकी एक बहुत बड़ी ये है, उनका मतलब एक उनकी सर जाता है कि उन्होंने ऑनलाइन बिलिंग कराई है। इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम दैट दिस ईयर वी हैव स्टार्टेड ऑनलाइन बिलिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्क। तो उससे भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया क्योंकि पूरा सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो। जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को आपके साथ, मतलब जो वर्क्स विंग थी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की, अगर हम JKPC की बात करेंगे या म्यूनसिपैलिटीज़ की बात करेंगे या टूरिज्म अथॉरिटीज़ की बात करेंगे, वो भी अब आप ही के अंडर आती हैं। बिल्कुल। तो इससे आपका वर्कलोड क्या बढ़ गया या कुछ प्रॉब्लम्स है इससे, कि ये एक अच्छा कदम है? नहीं, कदम तो डेफिनेटली अच्छा है, और एज यू हैव राइटली सेड वर्कलोड तो डेफिनेटली बढ़ गया है।
اب یہ ہے کہ چونکہ یہ بھی ایک ری آرگنائزیشن اٹ ول کم انڈر ون امبریلا پی اے ڈبلیو ڈی کے R&D کے انڈر ہی آ جائے. آل تو JKPCC کا ہم چل رہے ہیں ابھی پوری طرح وہ ہمارے ساتھ مرج نہیں ہوا ہے, بٹ دیئر آر آرڈرز اٹ ول بی مرجنگ ود ان ویری شارٹ پیریڈ. اس میں آپ کا ہمارا آ رہا ہے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ آ رہا ہے, ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ آ رہا ہے, ٹورزم ڈپارٹمنٹ آ رہا ہے, فلوریکلچر آ رہا ہے, تمام مطلب آل دا ونگس ایکسیپٹ پولیس ہاؤسنگ کارپوریشن اینڈ یہ JK ہاؤسنگ بورڈ. آلموسٹ ایوری ڈپارٹمنٹ ہیز بین مرجڈ ود PWD. 3 سرکلز آ رہے ہیں, 3 SCs آ رہے ہیں. ایک تو پلوامہ شپین سرکل ایک ہے, دوسرا ایک اننت ناگ سرکل ہے, تیسرا ایک یہ کلگام سرکل ہے. وین ایور وی جسٹ کمٹ اینی تھنگ اٹ از ود دس گڈ انٹینشن دیٹ finally we should be in a position to serve the people and serve that basic purpose for which reorganization or division has been or the office has been created. So alhamdulillah, I should be thankful to Allah that so far we are pulling on very nicely and everybody is putting in his all efforts to get the good results. تو جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے, چاہے اننت ناگ ہو, پلوامہ ہو, شپیاں ہو یا کلگام ہو, تو ان کے ساتھ آپ کا کیسا لائزان ہے, ان کی کوآپریشن کیسی ہے؟ Definitely, مطلب it's undoubtedly we are getting full on this cooperation from these district administrations. آخر پہ جو ہماری کانٹریکٹر کمیونٹی ہے یا جو عام لوگ ہیں, ان کے لیے کیا میسج ہے؟ ان کے لیے بھی دس از ایک ڈیفینیٹلی ایک دس اے گڈ اسٹیپ فار دیم. ابھی سپوز ہماری کانٹریکٹر کمیونٹی ہے, ان کو مطلب چیف آفس میں تو کام ضروری پڑتا تھا, باقی تو دے نیڈ ٹو گو ٹو شری نگر آل ٹائم, بٹ دیٹ ڈسٹینس ہیز بین curtailed. ایوری تھنگ از انڈر, ان کا سرکل آفس ادھر ہے, ان کا چیف آفس ادھر ہے. سو وٹ ایور ڈیسیجنز آر ٹو بی ٹیکن دیٹ بیسیکلی کین بی ٹیکن اپ ود دا شارٹیسٹ پاسبل ٹائم. دیٹس اے بگ بینیفٹ. I think it's a And they can basically give them whatever issues they have, they straight and directly come to the chief engineer. I think it's a historical decision. Definitely it is a historical decision, and all the credit goes to our honorable LG and our worthy principal secretary Shilinder. عوام کے نام کوئی سندیش؟ بس عوام کے نام یہی ہے کہ they should feel کہ we are just at their service. Whenever they need, we are here. They should not shirk away from anything. They can come anytime. They can feel free to contact us. بہت بہت شکریہ بات کرنے کے لیے. تو ناظرین, چیف انجینئر ساؤتھ کشمیر نثار احمد پنڈت ہم سے بات کر رہے تھے. آپ جانتے ہیں کہ جیسے کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ قریب 1 مہینہ پہلے انہوں نے یہاں پہ جوائن کیا اننت ناگ میں, کیونکہ جو ساؤتھ کشمیر ہے اس کا مرکز کہیں نہ کہیں اننت ناگ ہی ہے. اور اگر ہم تواریخ کے پنوں کو پلٹیں تو 1-2 دہائی پہلے یہ پورا اننت ناگ ہی ڈسٹرکٹ کہلاتا تھا, جس میں اب 4 ڈسٹرکٹ بنے ہیں. تو چیف انجینئر صاحب نے ہمارے ساتھ بات کی کہ کس طرح کا ورک پروگرام اس سال رہا, فیوچر میں کس طرح کا ورک پروگرام ہے, اور کیسے یہ دفتر جو ہے کیسے یہ عوام کو فائدہ پہنچائے گا, اس حوالے سے کہ یہاں رسائی ہے کنٹریکٹرز کو, یہاں پہ رسائی ہے جو ہماری ایگزیکٹو انجینئرس ہیں یا باقی جو سٹاف ہے. اوور آل جو گورنمنٹ کا مقصد تھا چیف انجینئر یہاں پہ جو ہے ان کو تعینات یہاں پہ کرنا, مدعا مقصد یہی ہے کہ جو گورنمنٹ کا ایک پروگرام ہے کہ عوام کی بھلائی, عوام کا بھلا ہو, کیونکہ جب آفیسر ایٹ دا ڈور اسٹیپس رہتا ہے تو عوام کا کہیں نہ کہیں بھلا ہوتا ہے. اور اسی چیز کو مد نظر رکھ کے گورنمنٹ نے یہاں پہ چیف انجینئر صاحب کو بھیجا ہے اننت ناگ میں, جو ایک سراہنیہ قدم ہے, اس کو ہم بھی سراہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ چاہے وہ کانٹریکٹر کمیونٹی ہو یا افسران ہو یا عام لوگ ہو, ان کو فائدہ ہو. ہم سے جڑنے کے لیے آپ سب کو بہت بہت شکریہ.